Koliko ubava jajca. Kajgana li je, omlet li je, nebitno, ajde ga spremimo. Uzmeš ovak 100 grama neko kulenče, može i čajna ako nemaš, i seckaš na sitno, zbereš s ovoj. Isto tako i neku šunkicu na sitačke kockice, isto ju zbereš s ovoj čudo. Uzmeš i neko kačkavaljče, što masnije to bolje. Isto 100 grama na kockice, i seckaš lepo, zbereš je vulj kockicu prokleknicu, na ovu količinu razbiješ 4-5 jajca, i onda ih umutiš onako baš dušmanski. U tiganče sipneš malko zejtin ili maz i naliješ ova jajca. Pržiš ih ovak 3-4 minuta i podizaš da ne zagore. Onda u to nakoveš sve ono što si malo preseckalo. Znači kulenče, šunkicu i kačkavaljče. Kocka do kocke kockica. Pokriješ ga ovako lepo, ušuškaš ga sa stjebence i pržiš još neki minut na laganu vatru dok se kackavalj malko ne rastopi. Bre, gle kakvo je ubavo, pa se sirenjicava još i rasteže. Soči da go izedeš. Malko ga pospeš sa solčicu i peršun, sečeš i krkaš. Zaprati kanal, voli vas vaša Seka.